Espérance mathématique. Soit la variable aléatoire continue x. Prenons ces valeurs sur un intervalle d. On appelle valeur moyenne ou espérance mathématique de x, si elle existe bien sûr, le nombre espérance de x égale l'intégrale de x fois f de x d de x d de x est égal à mu. نجم نسميوها mu pour في عوض نقعد نكتب في espérance de x, pas quelquefois تلقى l'écriture juste mu. Donc mu هي l'espérance. Donc ريتوا انتم في الكا ديسكري اش عندكم الصام ولات انتجرال x مضروبه في p اللوا دو probabilité اللوا ولات fonction de densité ولات f. Donc pratiquement نفس الحكايه juste par analogie. Donc الصام ولات انتجرال والprobabilité ولات fonction de densité. Donc ولينا l'intégrale de x fois f de x. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on prend notre fonction intervalle par intervalle, quelle fonction, on la multiplie par x, on la calcule, puis on calcule son intégrale. Ben, on a quelques remarques et propriétés avant de faire l'application sur l'exemple précédent. Ben, dans le cas où l'espérance égale à plus l'infini ou moins l'infini, où elle est en fonction de x, on dit que l'espérance n'existe pas. Donc, على هذاك قلنا هنا في الديفينيسيون si elle existe. Donc si elle est égale à l'infini, يعني l'intégrale attaque résultat l'infini. Dans ce cas-là, نقول la fonction n'existe pas. Bien sûr, les propriétés اللي ريناهم في الكا discret restent valables بالنسبة للكا continu. يعني l'espérance d'une constante est elle-même. L'espérance de ax هي a espérance de x. Ou l'espérance de ax plus b هي a espérance de x plus b. هذه في l'exercice 4 عندنا عليها application. نفسروها مليح في التي دي. سي كلير؟ دونك إذا ناخذ تويك سويت نتاع l'exemple نتاعنا. l'exemple نتاعنا l'application اللي قبل. اش عندنا احنا؟ عندنا 3 fonctions. Donc c'est une fonction par intervalle, عندنا 3 parties. عندنا 0 entre moins l'infini le 2, عندنا 2x moins 4 من 2 le 3, وعندنا 0 entre 3 و plus l'infini. Donc كل وحده نضربوها في x كيما ريتو هكا. x fois f de x. والانتجرال نتاعنا من moins l'infini le plus l'infini قسمناه par la relation de Charles, دخلنا les deux bornes اللي هما 2 وين on a le changement de variable, le changement de fonction, et le 3. Donc 0 fois x, ça donne 0. L'intégrale de 0 c'est 0. Ou on a la même chose, 0 fois x, ça donne 0. L'intégrale de 0 c'est 0. Donc on a juste cette intégrale à calculer. L'intégrale هذايا. Donc l'intégrale هذا. Donc la fonction l'oula c'est quoi? La partie l'oula من الفونكسيون هي 2x carré. 2x carré. نجيدو واحد في البويسونس تالي 2x au cube. والبويسونس هذيك نهبطوها. نهبطو 3 donc ريتو هكا 2x fois x ça donne 2x carré. donc 2x carré le primitif نتاعها c'est quoi? نزيدو واحد في البويسونس تولي 2x au cube والكوب هذاك نهبطوه للدينوميناتور donc تولي 2 tiers x au cube. c'est clair؟ عندنا 4x. باه هاتو نكتبها هنا ما ثماش مشكلة نكتبوها. ريتو الانتجرال هذا هاتو نعاود نكتبه يا ربي. ايش فيه دخل بعض دقيقة. هاي دخلت بعضها جوست دقيقة نرجع هكا بالتوالي باش نفهم روحي. باش يكتب الانتجرال واحد. باهي خلي ياخوها مزوز مش مشكل. ياخو هيك الكل. ها هيا عاد.
باهي تو كريتو هاكا الفونكسيون احنا شو عملنا؟ ضربنا x في 2x moins 4 donc ça donne 2x carré moins 4x donc هنا البريميتيف نتاع x carré سي كوا؟ باش تزيد واحد في البويسونس والبويسونس تهبطها وزدنا واحد ولا 3 والثلاثة هبطناها للدينوميناتور واضح؟ هنا عندك x donc exposons 1 باش تزيد واحد وتهبط 2 4 sur 2 تعطي 2 ها هو نية donc maintenant on remplace par 3 et on remplace par on remplace par 3 هنا وهنا هنا نحطو فوا هنا نحطو فوا moins نفسها on remplace par 2 دونك انا الكوريجي ديما ليا خاطش نعمل فيه ليا دونك ما نحطش الديتاي الكل ديجا زدت فيه في بالي المره الاخرى يعني البارح طلعت ما زدتش الكل به هاو الديتاي نتاع الكالكول به سي تري سامبل دونك شو عملنا الانتجرال عندنا 2 x كاري x كاري البريميتيف نتاعها x au cube sur 3 donc c'est 2 tiers x au cube le 4 le primitif نتاعها x carré sur 2 x plutôt le primitif نتاعها x carré sur 2 مضروبة في 4 on simplifie par 2 تقعد 2 donc c'est 2 x carré on remplace par 3 هنا on remplace par 2 donc après simplification الكالكول هذا من غير ما نقعدوا نقلقوا رواحنا نلقاو 8 tiers الريزولتا est-ce que c'est clair Oui, monsieur. تحبش تطلع هاي به زيد دونك هذه الاسبيرانس دونك تاخذ الفونكسيون دو دونسيتي حسب لي زانترفال تضربها كل واحده في اكس وتقسم بيان سور تقسم الانتجرال موان لانفيني بلس لانفيني سويفون لي زانترفال نتاعك وتحسب على روحك دونك سي ان سامبل كالكول دونك تلقى فونكسيون بولينوم وكهو كان طلبت منك ليسبيرانس دو اكس اوتوماتيكمون تلقى روحك تخدم في فونكسيون بولينوم واضح Ben, نجيو للفاريانس. La variance mesure la déviation par rapport à la moyenne بالطبيعة. Donc الفاريانس شنو هي الديفينيسيون نتاعها؟ هي le groupe P اللي هي l'intégrale de x moins mu moins l'espérance au carré fois densité d de x ولا espérance de x carré moins espérance de x au carré. Espérance de x carré هي l'intégrale de x carré fois f de x d de x يعني فعود تضرب في x تضرب في x au carré. هذه ديفينيسيون. الأكثرية نخدمو بالفورمول ديفلوبي هذه. دونك انت l'espérance le mu l'espérance mathématique déjà عندك e de x. دونك تكالكولي l'espérance de x carré l'intégrale هذايا. دونك كيما خدمت هنا فعود تضرب في x تضرب في x au carré tout simplement. دونك نشوفوها في الابليكاسيون بعد شويه. دونك بالنسبه للكارتيب ديما يقعد لا راسين دو لا فاريانس. لي بروبريتي اللي تعرفوهم هما نفسهم يقعدوا فالابل اللي ريناهم في الكا ديسكري يقعدوا فالابل في الكا كونتينيو كيما تشوفوا تو. فاريانس دو ا اكس هي ا كاري فاريانس دو اكس. فاريانس دو ا اكس بلس بي اللي حطيناها ا كاري فاريانس دو اكس تتذكروها؟ دونك هاني عملت ديمونستراسيون هنا نجم نعطيها لكم هاو تشوفوا. Donc, variance de ax carré, هي espérance de ax plus b moins espérance de ax plus b, le tout au carré. Donc, j'ai appliqué la définition groupée. هذه définition groupée. كيفاش نطلعوا منها الريزولتا؟ C'est simple. أنت espérance de ax plus b تعرفها. هي a espérance de x plus b. قدامها سيني موان هاو حطينا سيني موان هنا. Donc, عندنا plus b ou moins b. Elle va se simplifier. عنا ا هنا و ا هنا نجم نحطوها اون فاكتور تخرج او كاري دونك تخرج ا كاري. الديفينيسيون هذه سي لا ديفينيسيون دو لا فاريانس مش هكا. دونك خرجنا من فاريانس دو ا اكس بلس بي
لقينا a carré variance de x. انتم يهمكم bien sûr démonstration ما نطلبهاش منكم. Ce que je vous demande à savoir c'est que variance de ax plus b هي a carré variance de x. Variance de ax plus b هي a carré variance de x. ثم application عليها في التي دي باش نشوفوها ان شاء الله بالطبيعه. Donc ناخذ نفس l'exercice تاو. Donc on a calculé l'espérance de x. On va calculer l'espérance de x carré. C'est quoi l'espérance de x carré? هي l'intégrale من moins l'infini le plus l'infini de x carré f de x d de x. Donc x carré, donc كل partie من الفونكسيون كيما تشوفوا هنا حطيت الديتاي x carré مضروبة في الزيرو x carré مضروبة في 2x moins 4 و x carré مضروبة في الزيرو. احنا اللي تهمنا شنو؟ اللي يهمنا هي هذه tout simplement. Donc en fin de compte كي ناخذ يلزمني ناخذ هذا نعمل كوبيي نزيد نحطه هنا. Donc est égal ميساج تحلت. لا جوست دقيقة إلى عاد نتعارك معاها شوية. ما تهبطش هكا. ما يحبش نجي لهنا ناخذ هذي كوبي نحطها هكا كولي نحط ايجال وهنا ناخذ الانتجرال هذيا كوبي ونحطه هنا كولي. Donc هنا puisqu'on a multiplié par on a multiplié par quoi? Par x carré. Donc on va retrouver 4x au cube plutôt هاوني هذه نجيو لهنا عندك x carré fois 2x ça donne 2x au cube. عندك x carré في moins 4 ça donne moins 4x carré. Maintenant on va calculer la primitive de ce polynôme. x au cube le primitive نتاعها شنو هو x نزيد واحد في البويسانس يولي x4 sur 4 عندنا 2 الفوق on simplifie par 2 يولي sur 2 كهو. Donc ça donne x4 sur 2 كيما تشوفوه هنا. x carré le primitive نتاعها x au cube sur 3 donc c'est 4 tiers x au cube. ها هو 4 tiers x au cube. On remplace par 3 ها هو هنا. On remplace par 2 ها هو هنا. On continue les calculs عملت même dénominateur اللي هو 6 بيناتهم pour retrouver في الاخر le résultat 43 sur 6. Donc نرجعوا للديفينيسيون نتاع الفاريانس اللي هي espérance de x carré moins espérance de x le tout au carré. Donc نحطوا égal. Donc espérance de x carré on vient de la retrouver اللي هي 43 sur 6 حطيناها. Espérance de x le tout au carré اللي هي 8 tiers au carré. Donc le résultat est 1 sur 18. Donc là l'écart type c'est la racine de la variance. Donc on retrouve sa valeur اللي هي 1 sur 3 racine de 2. Donc s'il y a une étape de calcul que vous voulez que je réexplique, vous n'avez qu'à demander. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé espérance de x et espérance de x carré. Espérance de x est l'intégrale de x fois f de x. L'espérance de x carré est l'intégrale de x carré fois f de x. En résumé, ريتو في l'espérance اللي entre parenthèses هذا تضربوا في f وتكالكولي l'intégrale نتاعو. ريتو entre parenthèses تحطوا هنا تضربوا في الدنسité وتكالكولي l'intégrale نتاعو. Est-ce qu'il y a des questions? On peut continuer ولا ثم بارتي مش واضحة؟ الو وينكم؟ Ça va. Inch'Allah. Donc c'est un simple calcul. Vous voyez bien, حتى بالتجميل. Donc l'espérance c'est x fois densité l'intégrale. On respecte bien sûr les intervalles متاعنا. L'espérance de x carré c'est x carré fois f de x
l'intégrale et on respecte les intervalles. Maintenant, on va parler du moment. Le moment, c'est une espérance. Donc, je connais le moment. C'est l'espérance de x exposant k. Donc, c'est la généralisation de l'espérance de x ou l'espérance de x carré. Donc, c'est l'intégrale de x exposant k fois f de x d de x. هذا l'espérance, هذا le moment non groupé, non centré. Le moment centré, c'est la généralisation de l'espérance de x, de la variance plutôt. La variance, mais espérance de la différence x moins espérance de x au carré. Donc, حطوها exposant k. هذه الفورمule نتاعها. احنا bien sûr les propriétés اللي حطيناهم في الكا discret restent valables. يعني le moment centré d'ordre 1 يعطي 0, le moment centré d'ordre 2 يعطي الفاريانس اللي هو la différence entre le moment non centré M2 moins le moment non centré M1 au carré. ايش معناه؟ يعني كي تجي هذه تحطها 2 تعطيك espérance de x carré. كي هذه تحطها 1 تعطيك الكا تحطها 1 تعطيك espérance de x au carré. Donc la différence بيناتهم كيما نعرفوها تعطينا الفاريانس. ها واش ناخذوا نفس l'exercice نتاعنا. On va calculer le moment non centré m carré tout le cas général هذا ومنه نطلعوا l'espérance de x و l'espérance de x carré ونطلعوا الفاريانس لقيتها m k de x من هذا. باهي نشوفوها كيفاش. Donc, bien sûr, mk de x هي l'espérance de x exposant k. Donc, أنا هذه ما جوست دقيقة. هذه ما نطلبش منكم bien sûr في الإكزرسيس ما نجيبهاش خاطر كالكولها صعيب ياسر. الأكثرية ما نخدمش عليها. تو سامبلومون نخدموا على هذه كان باش نخدم. وي. ولا متعبنا يزينا مسيو السيونس نتاع اليوم. جوست ابليكاسيون جو ما أخزر هذه كهو. اي مسيو بالحق. لي 3 ليني هذو ما كهو. دونك نكملوا الابليكاسيون هذه جوست الكالكول هذا كهو. من بديناها خلينا نكملوها هذه. دونك درج من زمان الحكايه. باهي جوست ركزوا معايا درجه كهو. دونك ام كا دو اكس سي اسبيرونس دو اكس اكسبوزون كا. دونك سي لانتيغرال دو اكس اكسبوزون كا فوا اف دو اكس دي دو اكس. دونك سي لانتيغرال من موان لانفيني ل 2 اكس اكسبوزون كا فوا 0. دونك هذه نول حتى شيء. لانتيغرال انتر 2 3 دو اكس اكسبوزون كا دي دو اكس. Ou l'intégrale entre 3 et plus l'infini de x exposant k fois 0. Donc, هذه c'est nul. هذه c'est nul. Donc, l'intégrale هذايا عنا. Donc, كيما ضربنا في x, كيما ضربنا في x carré, باش نضربو في x exposant k. Donc, ça change rien. Le principe est le même. Donc, x exposant k fois x. تعطينا x exposant k plus 1. x exposant k fois 4. تعطي 4 x exposant k. Maintenant, on va calculer l'intégrale. Donc pour calculer la primitive, donc ديما هنا حطيتها اكسبري لك كنت نجم ما نحطوش l'exemple mais حطيت اكسبري باش نوريكم اللي الكالكول de la primitive si on applique la définition donc on n'a pas de problème. x exposant n ou x exposant k ou x exposant 2 donc c'est la même chose. تزيد واحد في البويسونس والبويسونس هذيك نحطوها في الدينوميناتور. عندنا puissance k plus 1. Donc, toi, les puissances k plus 2 ou le k plus 2, nous avons fait le dénominateur. عندنا puissance k. Le k, نزيدوها واحد, toi, les k plus 1, on avons fait le dénominateur. Vous voyez bien. Maintenant, on va remplacer x par 3. On va remplacer x par 2. Donc, on remplace par 3, عندنا هذه. On remplace par 2, عندنا هذه. Donc, ما عندك حتى simplification هنا. توقف هنا. واضح؟ Donc, في الكيستيون احنا لقينا الريزولتا تو لقينا ام كا دو اكس لو مومون دوردر كا نون سونتري دو اكس. باهي قال لك ديدوير لا فاريانس. الفاريانس نعرفوها المومون دوردر 2 الا المومون دوردر 1. دونك اش معناها دوردر 2 ودوردر 1؟ دونك اون فا رومبلاسي في الريزولتا هذه كا بار 1 pour retrouver l'espérance de x et k par 2 pour retrouver l'espérance de x au carré. Donc on remplace k par 1. نحطو 1 هنا. Ça donne 1 plus 2, ça donne 3. 1 plus 1, ça donne 2. 2. 2. On a remplacé. La même chose. On remplace k par 1. Ça donne 3. Ça donne 3. 2 au cube sur 3. Donc, on remplace 3 par 1. Ça donne 2 au carré sur 2.
Donc, le résultat, on a le résultat, il y a 8 tiers. Donc, on peut calculer l'espérance par la formule directement ou par le moment, la formule du moment d'ordre K. Ben, l'espérance de x carré pour terminer. L'espérance de x carré, il y a le moment d'ordre 2. Donc, on remplace K par 2. Ça donne 4. Qui me chouf. On remplace K par 2. Ça donne 4. Et ça donne 3. Donc, ça donne 4. Et ça donne 3. هنا حطينا sur 2 علاش؟ خاطرش عندنا 2 في البرودوي. Donc le 4 on a simplifié entre 4 ou 2. Ben, نجيو لهنا زاد. On remplace par 2. 2 plus 2 ça donne 4. 2 plus 2 ça donne 4. Donc, ou 2 plus 1 ça donne 3. Donc on remplace ici, ça donne 4. Ça donne 3 sur 3. Donc on retrouve le même résultat, les hauts à 43 sur 6. Donc on termine avec le calcul de la variance, les hauts, le moment d'ordre 2, moins le moment d'ordre 1 au carré. Donc 43 sur 6, moins 8 tiers au carré, ça donne un huitième. On a retrouvé le résultat de la variance de 2.